الحمد لله القائل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، هذه هي الخطبة الرابعة في 4 جمع متواليات نتحدث فيها عن الزواج وما يتعلق به من أحكام. والأمر الذي يلفت الانتباه والاهتمام أن الزواج أصبح في عصرنا هذا صعبا للرجال والنساء على حد سواء، ولكن نصيب النساء في صعوبة الزواج أوفر، ويستوي في ذلك الشابات والمتقدمات في السن، ولذلك أسباب وعوامل كثيرة، ولا مشكلة إلا ولها حل أو حلول. فمن الحلول التي جاء بها الإسلام لمشكلة عدم زواج كثير من بناتنا تعدد الزوجات الإيجابي. أيها المسلمون، ليس القصد من كلامنا عن التعدد الحث عليه بالأصالة، ولا عن دعوة جميع الرجال إليه، إذ إن المقرر في الفقه الإسلامي أنه حتى زواج الرجل بامرأة واحدة ليس مباحا لكل، بل يحرم الزواج لبعض الرجال أصلا. فكيف يبيح الإسلام إذن التعدد لكل الرجال؟ ألم يقيد الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج للشباب بالباءة، وهي تعني الإمكانية المادية والمعنوية والجنسية؟ ألم يقل الله تعالى في كتابه العزيز في حق من لا زوجة له ويرغب في الزواج: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله؟ وإنما القصد من تناولنا لهذا الموضوع الحساس تعليم وتثقيف المسلم وتوعيته، المسلم المعدد وكذلك المقدم على التعدد، حتى يعلم أحكامه وشروطه وآدابه. أعزائي، إن الله لا يشرع شيئا إلا وفيه الصلاح والنفع للخلق والدفع للضرر، سواء علمنا ذلك أم لم نعلم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. فتعدد الزوجات قد شرعه الله عز وجل وأباحه لحكم باهرة وغايات نبيلة. منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج المرأة الودود ورغب في تكثير النسل. فإذا تزوج الرجل امرأة ثم ظهر له بعد فترة أنها امرأة عقيم بشهادة الطب وأن المشكلة فيها لا غير، وبينهما حب وتفاهم ومصالح، فما الحل الناجع إذن؟ هل التعدد أم الطلاق أم حرمان الرجل من ذرية؟ ثانيا، أن بعض الرجال لا تكفيه الزوجة الواحدة، إما لقوته أو رغبته الشديدة، فهل الأفضل له أن يعدد أو يتخذ أخدان؟ وهذا بالإضافة إلى أن المرأة تعتريها بعض الحالات من المرض والحيض والحمل والنفاس، مما يفوت على الرجل رغباته في هذه الأوقات. ثالثا، أن أعداد الإناث في المجتمعات أكثر من الذكور نظرا لكثرة ولادة البنات، وقد تزداد أعدادهن في أعقاب الحروب التي تقضي على كثير من الرجال، وكذلك فإنهم أكثر عرضة للموت من النساء لتعرضهم للحوادث وخروجهم للكسب والتنقل من مكان لآخر، فيكثر عدد الإناث من العوانس والأرامل إضافة إلى المطلقات.
فهل الأحسن لتلكم النساء التعدد أم يبقين معذبات لا يسقين من برد الزواج ولا شرابا؟ رابعا، قد تكون الزوجة مريضة مرضا مزمنا أو كبيرة السن، فهل نقول للرجل أن يعذب نفسه بالبقاء معها وحدها، أو أن يقضي وطره في الحرام، أو يقتلها بطلاقها، أو يعدد؟ خامسا، أن تعدد الزوجات في بعض حالات وفي بعض المجتمعات يربط بين أسر كثيرة، وهذا أحد الأسباب الرئيسة التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعدد من النساء. أيها المؤمنون، من هذه الحكم والغايات التي ذكرناها ندرك أن التعدد في الإسلام حل لبعض حالات وليس كلا، ولذا قيده الإسلام بقيود وشروط ليكون تعددا إيجابيا. فمن تلك القيود والشروط: أولا، عدد الزوجات المباح 4 أو دون ذلك، ويحرم الزيادة عن ذلك، فقد قال الله تعالى في سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ثانيا، العدل الكامل بين الزوجات، وكذلك بالأمور المادية كالنفقة والسكن وغيرها، والعدل قدر المستطاع في الأمور المعنوية كالمحبة والعاطفة، ولو مال قلب الرجل لواحدة دون الأخرى فلا يحاسب على ذلك، ولكن يلزمه الحرص على تقوى الله وإعطاء الحقوق الزوجية للجميع بالتساوي، ومعاملة الجميع بالحسنى. وأخص هنا بالذكر الذين عندهم زوجة في بلد آخر، غالبا ما تكون الأولى تكون قريب الأب أو الأم. ثالثا، عدم الجمع بين الأختين، أو الجمع بين البنت وخالتها أو البنت وعمتها في عصمة رجل واحد، إذ يحرم الجمع بينهن بإجماع الفقهاء والعلماء. رابعا، القدرة المادية الكافية للزواج، والقدرة على النفقة على أكثر من زوجة، وتوفير المتطلبات الأساسية لكل واحدة منهن، لأن الزواج بواحدة لمن لا يقوى على النفقة غير جائز أصلا، ومن باب الأولى التعدد. ثم ليعلم عباد الله أن للتعامل مع الزوجات إذا تعددت آدابا قل من الناس من يحسنها، ولكي يستطيع الزوج إقامة العدل بين زوجاته فعليه بعد مراقبته الله أن يراعي ما يلي: أولا، المساواة التامة بين الزوجات فيما يستطيع. ثانيا، عدم الإفصاح عما يحدث بينه وبين إحدى زوجاته للأخريات. ثالثا، ألا يسمح لإحدى زوجاته أن تنال من غيرها مهما كانت الأسباب. رابعا، ألا يتحدث عن إحدى زوجاته عند الأخريات لا بمدح ولا بذم. خامسا، ألا يعاقب زوجته على خطأ ارتكبته أمام ضرتها. سادسا، معالجة الأخطاء بالحكمة والموعظة الحسنة والروية، وعدم الاستعجال وتصعيد الأمور. سابعا، التأكيد على أولاده باحترام ضرة أمهم وغرس ذلك في قلوبهم وإشعارهم أنها بمنزلة أمهم. ولا شك أن تقوى الرجل وحزمه واختيار ذات الدين من النساء مما يهون أمر هذه المشكلات المتوقعة، ويجعل التعدد يحقق الحكم المنشودة منه. وفي الختام أقول لك أخي المسلم: لا تظن أن غير المعدد ليس مؤمنا كامل الإيمان، ثم اعلم أنك بإحسانك لتعددك للزوجات قد يكون سببا لدخول الجنة، وأن إساءتك لتعدد الزوجات قد يكون سببا لدخولك في النار. Louange à Allah qui a dit: ô mes serviteurs, j'ai interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendu aussi interdit entre vous. Donc ne vous causez pas des injustices. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah,
il est seul sans associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Serviteur d'Allah, ça fait maintenant 4 sermons, 4 vendredis successifs, que nous parlons du mariage, ainsi que les règles et les jugements qui lui sont liés. Mais ce qui doit attirer notre attention, ce qui doit attirer notre souci, c'est qu'aujourd'hui le mariage est difficile. Le mariage est beaucoup difficile de nos jours. Et pour les hommes et pour les femmes. Mais la part des femmes dans cette difficulté de mariage-là est plus grande. Et la cause de cette difficulté et les facteurs sont nombreux. Il n'y a pas de problème sans solution. Parmi les solutions que l'islam a apportées, du fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas mariées, il y a la polygamie positive. La polygamie positive. Fidèles musulmans, le but de notre sermon sur ce thème, la polygamie, ce n'est pas d'exhorter, d'appeler tous les hommes à faire la polygamie. Parce que ce qui est sûr, ce qui est connu dans la théologie musulmane, c'est qu'il est interdit, même à certains hommes, de marier ne serait-ce qu'une seule femme. C'est haram pour certains hommes de marier ne serait-ce qu'une seule femme. Parce qu'il ne remplit pas les conditions. Est-ce que l'islam va permettre à tout le monde de faire la polygamie? Non. Vous n'avez pas vu, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam incitait, exhortait les jeunes à se marier, il a mis une condition. Il a dit, Man istata'a minkumul ba'a. Celui qui a la capacité physique, financière, physique, c'est-à-dire sur le lit, il a la force, il a les moyens. C'est celui-là, le prophète a dit de se marier, même avec une seule femme d'abord. S'il ne peut pas, il n'a pas les moyens, qu'il jeûne. Est-ce que le prophète encore va venir nous exhorter, sans faire de distinction, sans mettre des conditions à tous les musulmans de faire la polygamie? Non, bien sûr. N'avez-vous pas vu et entendu Allah lui-même dire dans le Coran que ceux qui n'ont pas les moyens de se marier, de garder la chasteté, de ne pas se marier jusqu'à ce que Allah va leur donner la richesse? Ça, c'est avec une seule femme d'abord. Donc, le but de notre sermon, le but de ce thème, c'est d'enseigner les musulmans. C'est de les sensibiliser. Le musulman qui est déjà polygame, le musulman qui veut pratiquer la polygamie, de l'enseigner les conditions, les règles, les attitudes à adopter dans la vie polygame. Chers frères, Allah exalté ne légifère pas une chose que s'il y a notre bonheur dedans, que s'il y a notre intérêt dedans, que si cette chose-là nous éloigne des méfaits, que nous connaissions cela ou pas, mais en tout cas, lorsque Allah dit que telle chose est permise, il y a forcément des bénéfices dedans, il y a forcément des intérêts dedans. Ça nous éloigne de d'autres mots. Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Certes, Allah est le plus sage des juges. Et moi, j'en suis témoin. Donc, la polygamie a été légiférée en islam. Allah l'a légiférée pour des sagesses, pour des buts nobles. Parmi ces sagesses et ces buts-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté de marier la femme qui enfante beaucoup. Pourquoi? Pour que le prophète, le jour de la résurrection, se vante devant les autres communautés.
il est le dernier prophète. Sa communauté est la dernière des communautés. Les autres sont plus nombreux que nous. Le prophète que nous soyons beaucoup. Et surtout, être beaucoup à rentrer dans le paradis. Le prophète ne peut pas se vanter de cette masse-là, mais qui va aller en enfer. Non. C'est pourquoi derrière chaque texte, il y a des philosophies, il y a des messages qu'il faut aller au-delà des textes pour comprendre. Si un homme venait à se marier, il veut avoir une progéniture, il veut avoir des enfants, et après un certain temps, il s'avère que la femme est stérile, elle ne peut pas enfanter. La médecine même a attesté que c'est la femme qui a le problème. L'homme, il n'a pas de problème. Elle ne peut pas enfanter. Alors, quelle est la solution? Est-ce la solution qu'il la divorce, il la répudie? Ou bien que l'homme patiente, il pardonne, il reste avec la femme stérile là, sans enfant? Ou bien qu'il pratique la polygamie? Parmi les trois, quelle est la bonne solution? La deuxième sagesse, parmi les hommes, pas tout le monde, hein, il y a des hommes qu'une seule femme ne les suffit pas. À cause de sa force même, physique, que nous comprenons bien le sens, ou bien l'envie. Ce n'est pas tous ceux qui ont l'envie qui ont réellement la force. Soit à cause de sa force, soit à cause de l'envie excessive. Une seule femme ne le suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la solution pour lui, qu'il parte à côté pour se promener, ou bien qu'il marie une autre femme? Quelle est la bonne solution? On dit, monsieur, on sait que toi tu as la force, mais il faut aller à côté c'est mieux que de marier une autre femme. Ou bien c'est la polygamie, quelque chose qui sera officiel, tout le monde est au courant. Et cet homme avec la crainte d'Allah, on sait qu'il ne va pas aller ailleurs. Qu'est-ce qui est bon parmi les deux? Et surtout que la femme là, elle-même souvent, elle peut avoir des situations de maladie. Et on sait que les femmes aussi souvent ont des règles. Il y a la grossesse qui est là, il y a la logique qui est là. Et toutes ces situations-là peuvent faire que l'homme va endurer des difficultés. La troisième sagesse et le troisième but, le nombre de femmes a explosé de nos jours. Il y a beaucoup de femmes plus que les hommes. Ça a été certifié. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas à l'hôpital, le nombre de naissances, il y a plus de femmes que les hommes. 1. 2. À cause des guerres aujourd'hui, voyez-vous, dans quel continent aujourd'hui il n'y a pas de guerre? Les continents même que nous pensons qu'ils étaient plus développés que nous. Parce que les guerres étaient toujours chez nous. Aujourd'hui, eux-mêmes là-bas, il y a la guerre. Qui est-ce qui va au terrain, dans les champs de bataille? Ce n'est pas les hommes? Est-ce qu'eux tous reviennent à la maison? Ils meurent. Les épouses là, qui va les prendre? Sans compter le nombre de divorces. Et des femmes aussi, à cause des longues études, finalement elle a 30 ans, elle a 40 ans. Qui va les marier? On sait très bien qu'il y a des hommes, ils ne vont pas laisser les jeunes filles de 20 ans, 25 ans pour aller marier celles de 40 ans. Alors, quelle est la solution pour ces cas? Est-ce qu'il faut faire la polygamie ou bien laisser ces femmes-là dans ce châtiment? Elles ne goûteront point la saveur du mariage. La quatrième sagesse. Souvent, on peut marier une femme, soit on va la marier avec une maladie chronique, ou bien après le mariage, 1 an, 2 ans, elle tombe malade et c'est une maladie de longues années. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que cet homme-là, on va lui dire que comme ta femme est malade, elle ne guérit pas, ça fait 10 ans maintenant elle est malade. C'est même pas facile même de l'approcher. Est-ce qu'on va lui dire, il faut la laisser, il faut aller dehors? Ou bien reste avec elle malgré tout ça. Toi aussi tu vas endurer la difficulté. Ou bien on va lui dire de tuer même la femme, vite fait. En quoi faisant? En la divorçant. Bon, comme toi tu es malade depuis longtemps, je vais te divorcer. C'est ce qui même va la tuer plus. Ou bien la polygamie. Quelle est la solution?
Et la cinquième sagesse et la dernière, dans certaines sociétés, dans certains cas, la polygamie, c'est une cause pour que les familles s'unissent. Ça fait partie des causes que le prophète sallam a eu beaucoup de femmes. Ce n'était pas seulement pour ses envies. Le prophète a marié des femmes qui avaient 50 ans. Quelle envie encore il y a dans une femme de 50 ans? C'était pour tisser souvent les liens des familles. Souvent pour assister à ces femmes. Parce que c'est à cause de lui-même prophète. Son mari est allé avec le prophète dans la guerre, il est resté là-bas. Qui va la prendre? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Fidèles musulmans, à partir de ces sagesses-là et ces buts, nous savons que l'islam n'a pas légiféré la polygamie pour que ça soit un fardeau sur nous, pour nous obliger, nous tous, à pratiquer la polygamie. Mais c'est juste pour que la polygamie soit une solution pour certains cas. Une solution pour certains cas. C'est pourquoi l'islam a mis des conditions qu'on doit respecter dans la polygamie ou avant de faire même la polygamie. Parmi ces conditions, on ne doit pas dépasser un certain nombre de femmes. Il s'agit de 4 femmes. On ne peut pas dépasser 4 femmes. Et ce n'est pas obligatoire de marier tous les 4 femmes. Soit 2, 3, 4. La limite, c'est 4. La deuxième condition, c'est d'être équitable entre les femmes. Équitable dans le financement. Équitable moralement. Mais ce qu'il s'agit du sentiment, l'amour, ce qui est dans le cœur, même si on aime une femme plus que l'autre, l'islam ne nous blâme pas. Il suffit d'être juste, d'être équitable entre les femmes. Et entre tes enfants même, avec une seule femme, tu as 7 enfants. Est-ce que tu as le même amour pour tous les enfants? Tes amis, même tes frères que vous verrez du même ventre, vous êtes 7 dans la famille. Est-ce que c'est le même amour que tu as pour tous tes frères? Donc, on doit être équitable quand il s'agit du financement et autres. C'est que nous avons la possibilité d'être équitable dedans. Mais le cœur, ce n'est pas dans notre possession. Et ici, j'aimerais précisément interpeller ceux qui ont 2, 3 femmes. Il y a une qui est au pays là-bas, à côté de papa ou à côté de maman. Craignons Allah. Craignons Allah. 3, il interdit d'épouser 2 sœurs en même temps. Ou bien une femme et sa tante maternelle ou tante paternelle. 4, on doit avoir la capacité financière avant de marier une deuxième femme. Tu dois savoir que je peux financer, je peux dépenser sur les femmes que je vais épouser. Quand on n'a pas les moyens, on ne s'adonne pas à la polygamie. Parce que nous avons dit tout de suite là, que même une seule femme, quand tu n'as pas les moyens, il est interdit de la marier. Fidèles musulmans, il y a des attitudes, des astuces à utiliser pour que dans la vie polygame, on soit heureux. Et beaucoup d'hommes manquent à cela. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Souvent, le problème vient de l'homme. Souvent aussi, ça vient des femmes. Mais la plupart, c'est l'homme. Surtout quand on n'a pas la crainte d'Allah. On n'est pas décisionnaire. On est un homme comme une fille. Le vent peut prendre comme il le veut. Donc, parmi les attitudes qu'il faut adopter, comme on a dit, il faut être équitable entre les femmes, à la mesure de sa possibilité. Et surtout, ne pas divulguer les secrets d'une femme à l'autre. Parmi les hommes, il y en a qui ne peuvent même pas garder le secret. Ce qui se dit entre lui et telle femme, il va les raconter à l'autre. Et s'envoie quoi?
Troisièmement, il ne faut pas permettre à une femme de dénigrer l'autre à ta présence. Ou bien vous êtes deux seulement. Dans les causeries, elle va dénigrer l'autre. Il ne faut pas permettre cela. Quatrièmement, il ne faut pas parler de l'autre femme, que ce soit en bien ou en mal. Cinquièmement, il ne faut pas punir une femme devant l'autre. Et sixièmement, lorsqu'il y a des erreurs, quand on veut réparer, il faut faire avec la sagesse, avec les bons conseils, avec la bonne manière. Et septièmement, il faut enseigner aux enfants que vos mamans-là, elles sont toutes même chose. Si toi, tu montres à l'enfant que telle n'est pas ta maman, c'est celle-là qui est ta maman, toi-même, tu apportes la division dans ta famille. Donc, la crainte d'Allah, l'homme doit avoir la crainte d'Allah. Et surtout, quand tu veux marier une femme, cherche une femme religieuse, une femme qui a les bons comportements. C'est celle-là qui peut t'aider même dans la vie polygame. Et pour finir, fidèle musulman, ne pense pas que l'autre qui n'a pas fait la polygamie, le monogame là, c'est pas un croyant. Ou bien sa foi n'est pas complète. C'est moi que j'ai 2 femmes, 3 femmes là, c'est moi qui suis le vrai musulman ou bien le vrai croyant. Non, non, non. Et il faut savoir que si tu as bien mené la vie polygame, tu auras le paradis. Et si tu as mal mené la vie polygame, si tu ne fais pas attention, tu finiras dans l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Alhamdulillah, tano be alay. Masami ko nga jong ne alaka tonyo haram na nyere kunkan. Ka ke awre ni nyon che haramu fana ye akana nyon tonyo de. Ni sharia ka foti yorete ma fo ala akele ne jonyon tala. Ka sharia ka fo an kutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaka doni aka chideni. Ala man nema kala ka kishi ka baraka ke ni nabi non benkan. Ana somo ana jonyon ani mo mo ibn labatu fata sal mama. Alaka jong akutuba nani yenyete. Juman nani ka tunyon ko. Ame kumana furu le kan. Ana kitiw. Nga femi ka nga ambe hakli sama ka nga somi sama. Ole ka fo bi furu gbere yala. Furu ka gbere bi chawma aka gbere bi muso ma. Nga muso yere ni yoro furu ta gbere yala o ka buka teme chaw fana taka. O ko in fana sababu chama bala. Nga problème foi tey ni solution tala. O koson muso ka furu balia muso ka chaya o te furu sorla. Solution min do kelen a kelen tede solution min do islamaya nanana ye o le ka muso fila furu muso saba furu muso nani furu ke islamaya nanana ye ka ke solution ye muso ka furu balia la malma islamaw muso fila furu muso saba furu muso nani furu nga anyuma islamaya nanana lele amana nana juma nye de wa malma islamaw anga ni walada ni kutube kono na alla nyini te ka bela shu ko ka muso flata ka muso sabata la nyini tale sabu am be ka min lo islama kono hali ka muso kelen yara fu na seti islama ma dagaye ase kuma be fla sabama wa na seti minye yala tumanam na kira tumme funango la shula furu kelila ala kira ka mule ke chartier akoni min bese c'est du mekole farso ka se ani sere ka se ka dépenser ka muso kan on ni ala kra ko shatim bla mun ala kra bitlan anam bella shu min be seo min te seo ka muso flata wala masabata wala mananita ala kra to ke tari ala ma fo qur'ana yere kono wa mo be fa muso kele yere ta folo ala ko minu te se ka muso ta sabu seto ye o ko yere na fo ala ka taw gerezege sela ni muso kelen ko le e muso flado o ko sambal maslama la ni mimbe ni wala da na kutba kono kambale mawle hakli yele ko kalan ko la famu mimbe muso fla furu kono wala ma muso saba muso nani wala ma mi yere be fika ke ka kalan akiti wula a sharti wula alla da bula be ke toami sabu ni ala ka fɛn sharia bla ko ni fɛntigi sina be bɛn ala ta kɛ ma fɔ nafa dɔ le bala an bɛɛ lajɛlen ye walama o fɛn be tɔɔrɔya dɔ le ɲini ka bɔ an ma tari ala yɛrɛ ma fɔ
ko ale le be kititika la son tilenni wa ala y'o fɔ wa ne yɛrɛ fana b'o sariya o kosɔn silamɛya kɔnɔ muso fila furu muso saba furu muso naani furu ala y'a sariya bila ka bɛn kodɔn dɔ le ma ka bɛn laɲini dɔ le ma a laɲini dɔ ye min ye ala kira ko alayhi salatu wasalam a ye muso furu min bɛ den kɛ caman yalasa ne kira alikiyama manto tɔw bɛ se ka waso o ɲɛfɛ sabu kira le bɛ laban yen a ka manto le bɛ laban yen manto min tɛmɛna hali n'an ka jate ko manto 10 dɔrɔn le tan den 1000 ani 1000 den 1 jumɛn le ka ca o kosɔn ala kira bɛ fɛ silamɛcɛw ka muso furu min bɛ den kɛ yalasa ni den caman sɔrɔla kira bɛ waso n'o ye nka est ce que kira bɛna taa waso ni i ka den caman min kɛ mɛ o tɛna don alijinɛ kɔnɔ o tɛna don jahanama kɔnɔ est ce que kira bɛna waso n'o ye la o kosɔn ni kira ka kuma fɔ silamɛya kɔnɔ ni kuma dɔ fɔla kuranna aya walama hadisa faamuya dɔ b'a kɔfɛ i b'o le ɲini ka faamu a kolon filanan sanna bɛ se filanan ma o la sisan cɛ min n'ale ka muso dɔ furu san 1 san 2 a nana sabati dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ sira kan médecine ka sabati ko nin muso in problème b'ale la ale tɛ den kɛ sisan solution ye jumɛn le yala ka muso in furu sa wa walama ile yɛrɛ ka muɲuna ye den tɛna kɛ ile fɛ den tɛna kɛ ale yɛrɛ fɛ walama ka muso wɛrɛ ta ka fara kan jumɛn le ye solution ɲuman ye a sabanan na a filanan cɛ dɔw bɛ yen bɛɛ tɛ dɛ cɛ dɔw bɛ muso kelen to o bɔ i ma a yɛrɛ ka fanga kosɔn walama a yɛrɛ ka nege kosɔn nege ni fanga tɛ kelen an bɛ solution ɲuman de di o cɛ ma an k'a fɔ an ɲɛna o kana muso fila ta nka bɔ ka taa kɛrɛfɛ ka taa i mako dilan yɔrɔ la walama filanan ta an bɛ jumɛn de fɔ a tigi ɲɛna ka fara kan yɛrɛ muso yɛrɛ dɔw bɛ yen walama muso yɛrɛ tuma dɔ a bɛ bana tuma dɔ laada bɛ na tuma dɔ kɔnɔ bɛ ta tuma dɔ den bange joli bɛ kɛ yen a b'a to cɛ tɛ se ka laɲini dɔw sɔrɔ a sabanan bi bi na muso ka ca ni cɛw ye u sabatini de taa dɔgɔtɔrɔso la dɔrɔn i bɛ taga filɛ ni den tan wolola joli bɛ kɛ muso ye joli bɛ kɛ cɛ ye ka fara kan bi kɛlɛ minnu bɛ dunuya kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ hali an yɛrɛ tun fɛ minnu tun ɲɛ yɛlɛnnen de k'olu civilisé ne bi hali kɛlɛ b'olu yɛrɛ fɛ jɔn de bɛ taa kɛlɛda la cɛw est ce que o bɛɛ bɛ segin la dɔw bɛ sa muso min bɛ to kɔ firiya muso ninnu jɔn de bɛn'o furu muso min furu sala jɔn de bɛn'o furu muso min yɛrɛ sababu dɔ kosɔn i ma kalan kosɔn san 40 de nin ye san 50 de ye a ma furu jɔn de bɛn'o furu an ka lɔn ko cɛ caman bɛ yen a tɛna sɔn ka san 20 den san 20 don to ka taa 40 furu o la solution jumɛn de bɛ yen an y'a fɔ muso ma a ye to ten a tɛna dentigiya lɔn a tɛna furu yɛrɛ lɔn walama o ta ka fara muso wɛrɛ kan a naaninan tuma dɔ la i bɛ muso dɔ furu i yɛrɛ ka furu ni bana le wa a tɛ kɛnɛya fiyewu bana in fana b'a to i tɛ se ka gɛrɛ a la walama a furuni kɔfɛ san 1 san 2 bana dɔ ka sɔrɔ k'a tɛna kɛnɛya tugun solution jumɛn de bɛ yen yala an b'a fɔ bɔn cɛ to n'a ye ten i y'a tɔɔrɔ muɲu ten walama i ye bɔ ka taa kɛrɛfɛ walama ka muso in yɛrɛ tɔ faga ni ka furu sa ye k'a furu sa i bɛ dɔ wɛrɛ ta o bɛ mun kɛ muso na a b'a tɔ fagali walama an b'a fɔ i bɛ dɔ wɛrɛ ta ka fara kan jumɛn de ye solution ye a lɔrɔnan sigida dɔw la sigida bɛɛ tɛ dɛ ani situation dɔw la muso fila furu a bɛ na ni tuguya ye famille ni ɲɔgɔn cɛ kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ le ka to kira ka muso caman furu pour que ani famille tigi sina o bɛ kɛ ni bɔrɔnya donna ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ tɛ k'a ni ɲɔgɔn cɛ balima silamɛw ni kolon ani ni laɲini de kosɔn silamɛya ye muso fila furu muso saba furu bila silamɛya kɔnɔ ka kɛ sariya ye a ka kɛ kun jumɛn de kosɔn ka kɛ solution ye situation dɔw la nka a ma jagoya bɛɛ le kan o kosɔn silamɛya ye saritiw bilala a saritiw fɔlɔfɔlɔ i ma kan ka tɛmɛ muso 4 kan 4 3 2 a filanan i kan ka tilenw ni ɲɔgɔn cɛ dépense la nafolo min b'a di ka tilenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ hali hakilina kow la sɔmiw ta kow la nka min ye dusukuna kanu ye ala t'i jalaki ni dɔ ka kanu ka bon ka tɛmɛ dɔ kan est ce que i yɛrɛ den 7 min fɛ o bɛɛ kanu ye kelen ye wa i balima kɔrɔcɛ 7 min b'i fɛ o bɛɛ kanu ye kelen fɛ wa
shartu sabanan mais ni yɔrɔ na an bɛ kuma an balimaw fɛ sisan n ka muso fila ta n ka saba ta kelen bɛ so n facɛ gɛrɛfɛ n mamuso gɛrɛfɛ an siran ala ɲɛ dɛ an siran ala ɲɛ an y'an jija an seko dama yira la an siran ala ɲɛ a shartu dɔ ye min ye a tɛ bɛn ka balimamuso fila furu ɲɔgɔn fɛ walama ka muso n'a tɛnɛmuso furu walama a muso n'a balamuso furu a naaninan ye min ye ni ka mɛn kilo muso filanan ta la walama sabanan ta la a se ka kɛ i fɛ dɛ a se ka kɛ nafoloba ko tɛ mɛ a se ka kɛ yen kosɔn an balima silamɛw pour que furuso ye ɲɛ ile min muso fila bolo muso saba bolo ladabu dama dama bɛ yen i k'i jija k'o matarafa tilenya laadiriya o de y'a sanfɛta ye o kɔfɛ kana muso dɔw ka secret ta ka fɔ dɔ ɲɛnɛ gundo min b'i ni muso dɔn cɛ i de b'a ta ka taa fɔ dɔ ɲɛnɛ o kɔfɛ kana sɔn fiyewu muso dɔ bɛ dɔn dɔgɔya ile ɲɛfɛ o kɔfɛ i jija i kana muso dɔn ko fɔ dɔwɛrɛ ɲɛfɛ ni tando ye walama jalaki ye o kɔfɛ i y'i jija n'i bɛna muso dɔ ɲanki i kana kɛ a sinamuso ɲɛfɛ a wɔɔrɔnan ni dɔ ka fili kɛ i bɛ jija i bɛ fili ladinɛ ni kolon ye ani wajulukan ɲuman a laban i denw kalan ko i muso min bɛɛ ye u ba le ye ba min bɛɛ ye kelen mɛ fɛn min yɛrɛ y'a bɛɛ ye o de ye ala ɲɛsiranya ani tigɛ kan i ka kɛ cɛ ye ni le kɛra mɔgɔ i bɛ fila fila i bɛ i n'a fɔ papiye fɔɲɔ k'i ta ka taa yɔrɔ min i bɛ taga yen a tɛ ɲɛ dɛ an bɛ kuma laban ni min ye silama kana taga miiri ko silama cɛ min filɛ ten ni muso kelen dɔrɔn pe b'a bolo ale ka limaniya ma dafa a ka silama ma dafa o tɛ tiɲɛ ye i fana ka lɔn muso fila muso saba muso naani n'i ka kɛ ka ɲɛ a bɛ k'i ka alijinɛ sɔngɔ ye n'i ma kɛ ka ɲɛ a bɛ k'i ka tasuma sɔngɔ ye dɛ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واستقيموا واعتدلوا سوف دفع سوف تنقلوا محمد استووا Essayez qu'on fait donner, reculez un peu, suivez la ligne. Reculez un peu. Stone. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous avons une maman qui a donné 50 000 francs pour les travaux de la mosquée. Et par cette occasion, nous demandons toujours de l'aide aux fidèles musulmans. La construction est difficile. Ça demande beaucoup de financement, comme nous le savons. Donc, toujours fils à Bibila. Donc, alhamdulillah, am balaka doye watandi misri barala. Kadwo ke ala la mizanna, ala sarahere. Atlanga nyini islamo fe albi, ame demenina. Bolo manode, donc albi, ame demenina fils à Bibila.